स्वागतम पिलामाने आज आमे पंचम श्रेणी विज्ञान बहिर जल ही जीवन विषय किसी गुरुत्वपूर्ण सर्ट क्वेश्चन विषय रे आलोचना करबा। पृथ्वी रे केउ जलर परिमाण अधिक आमे जानो पृथ्वी रे अधिकांश अंचल जल द्वारा आवृत एही जल मध्ये अधिकांश जल समुद्र रे रहिছে तेणु जेहेतु समुद्र जल लुणिया पृथ्वी रे हमर लुणी जलर परिमाण सबठारु अधिक एहर सठिक उत्तर हेबो लुणी जल पृथ्वी पृष्ठ रे हमर लुणी जलर परिमाण सबठारु अधिक। वर्तमान हमर परवर्ती प्रश्न पृथ्वी रे केउ जलर परिमाण कम जेहेतु लुणी जलर परिमाण अधिक अछि तेणु पृथ्वी रे हमर मधुर जलर परिमाण हेउछि कम। वर्तमान आमे तृतीय प्रश्न भारतर सबठारु अधिक लुण उत्पादनकारी राज्य किए भारतर सबठारु अधिक लुण उत्पादनकारी राज्य गुजरात गुजरात रे सबठारु अधिक लुण उत्पादन करा जाय। परवर्ती प्रश्न आम राज्यर ब्रह्मपुर केउ स्थान रे लुण संग्रह करा जाउ अछि एहर सठिक उत्तर हेबो हुमा आम राज्यर हुमा रे लुण संग्रह करा जाउछि सेठारे समुद्र जल को सुखाई सेठिरो लुण संग्रह करा जाउछि तेणु एहर सठिक उत्तर हेजिबो हुमा। परवर्ती प्रश्न केउ जल को सुखा जाय लुण संग्रह करा जाय एहर पूर्व प्रश्न उत्तर रे कहिथिले जे समुद्र जल को सुखा जाय लुण संग्रह करा जाय तेणु एहर सठिक उत्तर हेबो समुद्र जल को सुखाई आमे लुण संग्रह करिथा। वर्तमान परवर्ती प्रश्न जलर कठिन रूप कौन यह अति सहज प्रश्न आमे सदा सर्वदा विज्ञान में पढ़ी आछियो जे जलर कठिन रूप हेउछि बरफ। वर्तमान परवर्ती प्रश्न जलर तरल रूप कौन जलर तरल रूप हेउछि सही जल बा जल बिंदु जहाँ भी कहि पार तुम जलर तरल रूप हेउछि जल। वर्तमान परवर्ती प्रश्न जलर गैसीय रूप कौन जलर गैसीय रूप हेउछि जलीय बाष्प ही जलर गैसीय रूप। जेतेबेले आमे भात बसैबा पई पानी बसै थाउ चुली रे सेही पानी फुटिबा समय भात ढाकुणी रे छोट छोट जल बिंदु लागि थाए जाकि तल रूप एही जल बिंदु जलीय बाष्प ठंडा होइके सृष्टि होई थाए सेही जलीय बाष्प ही होछि जलर गैसीय अवस्था। वर्तमान परवर्ती प्रश्न नदी पोखरी और समुद्रर जल किपरि बाष्प रे परिणत हुए आमे जानो जल चक्र रे आमे पढिछु जे सूर्यक उत्ताप रे नदी पोखरी और समुद्रर जल हमर उत्तप्त होई बाष्प रे परिणत हुए तेणु नदी पोखरी समुद्रर जल बाष्प रे परिणत होबार मुख्य कारण होछि सूर्यकर उत्ताप बा सूर्य किरण एहार प्रभाव रे नदी पोखरी और समुद्रर जल बाष्प रे परिणत हुए। 10 नंबर प्रश्न आकाश रे थिबा जलीय बाष्प केउ केउ रूप रे तळक आसे आकाश रे थिबा जलीय बाष्प जेतेबेले ठंडा हुए ताहा मुख्यतः भिन्न भिन्न रूप रे तळक आसी थाए जेपरि प्रथमतः हमर वर्षा रूप रे तळक आसे द्वितीय रूप रे तुषार आकार रे हमर तळक आसे तृतीय रे हेउछि कुआपथर एही रूप रे हमर आकाश रे जलीय बाष्प तळक आसे। वर्तमान 11 नंबर प्रश्न प्रकृति रे जलर निरंतर वृत्ताकार गति को कोन कहा जाय प्रकृति रे जलर निरंतर वृत्ताकार गति अर्थात जेतेबेले सूर्यक उत्ताप रे जल उत्तप्त होई बाष्प रे परिणत हुए जहा कि जलर गैसीय अवस्था तापरे एहा आकाश रे ठंडा होई वर्षा आकार रे तळक आसे जहा कि जलर तरल अवस्था एवं बेले बेले एहा कुआपथर आकार रे मध्ये पड़ी थाए जहा कि जलर कठिन अवस्था तेणु विभिन्न रूप रे जल एक वृत्ताकार गति रे गति करू थाए एवं तार रूप मध्ये बदलु थाए तेणु एहार सठिक प्रश्न हेबो जे प्रकृति रे जलर निरंतर वृत्ताकार गति को आमे जल चक्र कहिथा। जल चक्र हेउछि जलर निरंतर गति बा निरंतर वृत्ताकार गति। परवर्ती प्रश्न गभीर भूतल रे जेउ जल जमा हुए ताहाकु कोन कहा जाय एहार सठिक उत्तर ताहाकु भूतल जल कहा जाय। परवर्ती प्रश्न भूतल जल को किपरि बाहर को अना जाय एही भूतल जल को आमे कूप द्वारा कूप खनन करी एहार जल को काढी थाउ नलकूप खनन करिके भूतल जल को बाहर को अना जाय एवं बोरवेल द्वारा मध्य हमर भूतल जल को आमे बाहर करी निजर विभिन्न कार्य रे व्यवहार करी थाउ। वर्तमान परवर्ती प्रश्न 14 नंबर प्रश्न वर्षा जल संग्रह और भूमितल जलर भरणा निमंते भारतर केउ स्थान रे छोट छोट माटी बंध निर्माण करा जाई अछि एहार सठिक उत्तर हेउछि जे भारतर राजस्थान ठारे हमर भूमि जलर भरणा निमंते छोट छोट माटी बंध निर्माण करा जाई अछि एहार सठिक उत्तर हेउछि राजस्थान। परवर्ती प्रश्न एही माटी बंध गुडी को कोन कहा जाय एही माटी बंध को जोहड़स कहा जाय एहा को जोहड़स कहा जाय आमे जानिछु जे राजस्थान रे सर्वदा पानी समस्या देखा जाय थाए तेणु सेठारे लोक माने एही बडी छोट छोट माटी बंध निर्माण करी वर्षा जल को संचय करी रखंती जहा कि तांको अन्य ऋतु रे व्यवहार पई जलर आवश्यकता मेंटाए एवं एहा द्वारा भूमि तळे मध्ये जल गच्छित हुए भूमि मध्ये जल शोषण करि थाए जहा कि भूतळे जल गच्छित होई रही थाए तो एही माटी बंध को कहा जाय जोहड़स। वर्तमान 16 नंबर प्रश्न एशियार सर्वबृहत मधुर जल ह्रद केउठारे अवस्थित एशियार सर्वबृहत मधुर जल ह्रद हमर जम्मू काश्मीर रे अवस्थित जम्मू काश्मीर रे हमर सर्वबृहत मधुर जलर ह्रद रहिছে आ एहार नाम कोन एहार नाम हेउछि उल्लार ह्रद एशियार सबुठारो बड़ मधुर जलर ह्रद।
ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ ହେଉଛି କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ। କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ। ଆଉ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମଣିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାଁ ହେଉଛି କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ ଏବଂ ଏହା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜୀବ ସାଙ୍ଗାଇ ହରିଣ, ସେହି ସାଙ୍ଗାଇ ହରିଣ ଏବଂ ଏହା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସାଙ୍ଗାଇ ହରିଣ ଆଉ ଏହାର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି। କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସାଙ୍ଗାଇ ହରିଣ ଏବଂ ଏହାର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା 182 ମିଟର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 182 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମିଟର ମନେ ରଖିବ, ନଚେତ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫୁଟ କହିଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 182 ମିଟର। ଏହି ମିଟରକୁ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଣି ନଦୀ। ଆମର ଲୁଣି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ନଦୀ ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲୁଣି ନଦୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନଦୀ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଲୁଣି ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହି ଲୁଣି ନଦୀ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଣି ନଦୀ କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ତେବେ ସେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ନଦୀଟା ମିଶିନି, ନଦୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ତ ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ମିଶିଥାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ନଦୀଟା ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ମିଶିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଏହା ମିଶିଛି। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମିଶିଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୁଣି ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଗୁଜରାଟ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଲୁଣି ନଦୀ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲୁଣି ନଦୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯାଇକି ମିଶିଛି ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ। ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମତଃ ରାଜସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେ ଲୁଣି ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଗତି କରି ଆସି ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ, ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏହି ଆକାଶକୁ ଯାଏ, ଯାହାକି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆକାଶରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସେ, ଯାହାକି ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁଆପଥରେ ପଡ଼େ ଏହା ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ ଓ ମୂଳ ପୋଖରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଏ? ଏଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସାଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ ବା ସାଧାରଣ କହିବା ପାଇଁ ଚଳେ ଯେ କଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମ, ଏହି ଦୁଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲଟା ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତା ମୂଳ ତା ତଳେ ଥିବା ପଙ୍କରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବିଷୟର 25ଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।